कायटा आदिवासी के राखी से अपनी प्रमोद बड़ो सर मार जाएंगे रे भाई। बीटीआर को हम लोग खेत के दिखाओ ना, देखेगा एक बार ओपन चैलेंज अपने ভাল পায় বিয়া পায় আপনার কথা একবার আমাকে চান্স দেনা সরকার। এসটি তো ভোট লো, এই মাটিতে আমি आदिवासी लैंड बनाऊं का काल हुई नहीं। काल पुरसो हमें समाज मन से बतियाबो यार गोटा बीटीसी में बीटीआर में कुकराझार चिरांग बाक्सा में हमें आंदोलन करे के लिए तैयार हो आई नहीं बोला होई ना नहीं। अपने मान होले माटिकर पाट्टा के हले लेगबाय और हमार माटिकर मियादी पाट्टा के होले ऑफिस से फेंकबाय এটা কে মানবই। আরে সেন্ট্রাল সিলেকশন বোর্ড আর ল্যান্ড অ্যাডভাইজারি বোর্ড কায়টা আদিবাসী কে রাখিছে রে আপনি প্রমোদ বড় স্যার কয় জনক রাখিছে আমার মানুষ এটাও রাখা নাই আপনি ল্যান্ড অ্যাডভাইজারি বোর্ড। বিটিআর পাওয়ার কারণে কি আমার ইয়াদ অধিকার নাই? হ্যাঁ বিটিআর পাওয়ার আগত সরকারক আপনি কি কইছে যে বিটিসির বিটিআরর ভিতর থকা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক আমি সাম হেতক ডেভেলপ করিম হেকনক রক্ষণা বেক্ষণা দিম ইটো হয় নাকি আপনার রক্ষণা বেক্ষণা যে আদমি মানকে খেদা থিস মানুষ খেদাও তো আপনার রক্ষণা বেক্ষণা একে মানবই। मार जाएंगे रे भाई। बीटीआर को हम लोग खेत के दिखाओ ना, देखेगा एक बार जी হবো হবো আপনি যদি নিজর কারণে করব পারে আমিও করিম ইয়াত কিন্তু কম্প্রোমাইজ নকরিম বহুত কি হবো হবো দেখা কাকা ও যদি নিজর জাতলাইকারী হলে আমি চুপে রাখবো। ওপেন চ্যালেঞ্জ আপনি ভাল পায় বিয়া পায় আপনার কথা আমার মানুষ মারিব আপনালোকে আমার মানুষ মাটির পর খি দিব আমার মানুষ বাগান বাড়ি তো সব কিনি আছে আপনালোকে আমার মাটি কিনি পেলাই আপনালোকে বাগান বানাবো আর আপনালোকে কব आप लोग झारखंड से है झारखंड में जाओ আমি কব লাগে নাকি আমাক কব কানে বাইথ কৰাব নাকি আমনিও কাহে কই তৈয়ার কাটারে ভাগবা কে আসাম ছুড়কুন ভাগে কই তৈয়ার হাত উঠাও ভাগবে আসাম के छोड़ जोरदार तालियां। आज इटा मीटिंग नहीं लगे आज डायरेक्ट डिस्कस करा था जे तो हमार विपद है नो नहीं सरकार एमपी इलेक्शन के आगे आगे एसटी नहीं देले बीजेपी को 12 बजा का कहा निजे कह रहे एसटी देबो बिल्कुल हम ही कह रहे नहीं एसटी देबो बिल्कुल नहीं देबी सबसे फकोड़दास लागे होने बोला। अरे जोन गिला दे था तो हमारा पाइके लगे रे भगवान हिसाब किताब करबो नहीं यहाँ कर जितना पैसा हमने के तूने धार खाया होय ना धार खाए ना सेकर से আমার আকালো নাই ভরালো নাই আমাক কি করব আমি 10 টাকা পয়সা পেলে আমি জিন্দা রয়ে যাব তোনি তো খার में पंखा নাই रहले मुंह चटक আমার आदमी मरबाय पंखा নাই रहले का होय ठेकले हेकन घुमाय देबाय बात फाजी एटा शक्ति लागे न নাই सरकार से एखन जे मन पढ़ला आठ ठेकान पढ़ा और हमार छोकरा छोकरी मन खतरा है निकल पढ़े में बोरो मीडियम हिंदी मीडियम बोले है हमार बोरगोड़ाई में रौताई में बोरो मीडियम में फर्स्ट डिवीजन पाई है तो हमारी शक्ति है हमार इकाने एक बार हमारे चांस देना सरकार हमारो डॉक्टर इंजीनियर वैक्सी को काम दिना है भाई অসমক আমার একবার চলাবা দিছুন আপনালকে তো ভাগ পুরি শেষ করি আছে অসম টুকড়া টুকড়ি আমার ভাগ তো কত যাব দিতে পারে সবক দি আছে আমাক কো সব কি দি দেখ নাই सबक दिसे कि ऑटोनोमास काउंसिल राभा ऑटोनोमास बोरो ऑटोनोमास गारो ऑटोनोमास कार्बी ऑटोनोमास আমারটো কো দিতে হলে কি পড়াই খালি নাকি তো আমি খুঁজবাই না নাই লেবাই না নাই কারো বেলগর মাটি তো আমি খোঁজা নাই আমার মাটি কিন্তু এক বিতাও নেই একদম সাফা কথা কায় কি কই থাক এই মাটিতে আমি আদিবাসী ল্যান্ড বানাম কা কাল হই না নাই ওহে ল্যান্ড কে বানাবাই না নাই এই কারণে অসম সরকার তথা ভারত সরকার আমাক এসটি লাগে মানে লাগে আর এসটি তো আপনাদের বাপর পকেটৰ বস্তু নহয় আমার প্রাপ্য হয় আমার প্রাপ্য লাগে না নাই तो सेहलाई इकार लगे हमें रेडी हुआ थी गोटा आसाम में आंदोलन कार्यक्रम तैयार करा थी तो ये मैसेज गोटा जाए लगी ना नहीं तो सेहले प्यारे भाई बहन मन आज कोनो डांस ता हेलाई करा थी कौन हमारे पे कल्चर लगे अगर हमारे कल्चर मन के दूसरा मन चोरा था तो हमारे कल्चर के हमें के बचा लगी आज के प्रोग्राम से सरकार के हमें हुक्म दी थी एसटी दो वोट लो और एसटी नहीं दी वोट हम लोग फेंको देंगे क्या कहा होय ना नहीं जवान इज जवान आदिवासी जवान दिसिल भोट दिलु এতিয়া এসটি খুঁজিছো যদি নি দিয়া জবান তারপরে কাটিবি কাই কি কই বিয়া পাই উপায় নাই আমার এমএলএ এমপি হওয়ার শখ নাই রে বাবা আমার জাতি যদি প্রোটেকশন না পায় তাহলে আমি কম্প্রোমাইজ না করব সেহেলাই সিধা বাত করব বুঝনো নাই।